U današnjoj temi vam želim govoriti o daleko najbitnijim vitaminima za sve vas koji imate problema sa visokom razinom lošega kolesterola u organizmu. Specijalno ćemo govoriti o onim najvećim opasnostima vezano za poticanje izuzetno velike količine lošega kolesterola koje kasnije u velikom broju slučajeva može formirati aterosklerozu i nastanak samih krvnih ugrušaka. Na prvom mjestu ću vam preporučiti apsolutno ključni vitamin za zdravlje vaših krvnih žila i za regulaciju kolesterola biti će vitamin C. Mi kada govorimo o vitaminu C, govorimo o nečemu što se naziva askorbinska kiselina, izuzetno je snažni antioksidans i topiv je u vodi, što konkretno znači u velikom broju slučajeva vi vitamine koji su topivi u vodi jako lako izbacujete tijekom jednog dana iz tijela putem mokraće, urina i slično, što znači da ga redovito trebate unositi u tijelo. I mi kada govorimo o samom vitaminu C, dakle govorimo da većina životinja može sintetizirati vitamin C, dok ljudi i majmuni recimo ne mogu. Primarna funkcija je poticanje proizvodnje kolagena, koji je važan za kožu, kostu, krvne žile, kosti i zube. Pomaže tijelu u apsorpciji željeza, zacijeljuje rane krvarenja opekline, pomaže u oporavku nakon operacija, štiti od raka. Izvanredno je bitan recimo čak za smanjivanje visokog krvnog tlaka. Rekli smo djeluje antikancerogeno, čak je prirodni laksativ. Međutim, ono što je nama jako bitno za reći, izvanredno dobro djeluje na funkcioniranje srca i krvnih žila i smanjuje razinu kolesterola lošega tipa u tijelu. I sve što vi trebate je svakodnevno konzumirati namirnice bogate vitaminom C ili uzimati kvalitetne dodatke na bazi vitamina C. I tu ću vam preporučiti nekakva uobičajena dnevna doza vitamina C za vaše zdravlje biti će 500 mg dnevno, a ukoliko imate ovog tipa problema, redovito bi trebali konzumirati i namirnice bogate vitaminom C. Upravo iz te perspektive razmišljamo. Guava, crvena paprika, rajčica, naranča, zelena paprika, jagoda, papaja, grape, brokula, ananas, kiwi, limun su izvanredni, dakle krcati upravo ovom vrstom vitamina. Dakle, vitamin C je ključan za kontrolu samog kolesterola. Drugi vitamin koji po svim istraživanjima igra ključnu ulogu za normalizaciju lošega kolesterola i aktivaciju dobroga kolesterola u vašem tijelu biti će vitamin B3. Isto tako se vitamin B3 smatra vitaminom topivim u vodi, još ima oznaku niacin, igra nevjerojatno bitne uloge za naše zdravlje. Namirnice koje su krcate vitaminom B3, tu računajte prije svega biti će recimo organski proizvedeno meso. Ne svakako meso, nego tražite organski proizvedene namirnice, tu računajući organska piletina, puretina, govedina, najčešće ima visoku količinu vitamina B3. Međutim, imate njega isto tako u divlje ulovljeno recimo masnoj ribi, pa sardine, skuše, recimo losos, tuna, bogate su vitaminom B3. Mi kada govorimo o vitamina B3, vi imate u izuzetno velikog broju namirnica, kao što su specijalno kikiriki, zeleni gračak, smeđa riža, gljive, avokado, slatki krumpir, šparoge, nevjerojatno su bitna perspektiva iz ove situacije, a kada ga uzimate, rekli bismo, uz dodatke prehrani, najčešće preporučena dnevna doza za odrasle osobe i ženskoga i muškoga tipa biti će negdje oko 16 mg svaki dan. Dakle, vitamin B3 ključan je za zdravlje krvnih žila i vašega srca i sprečavanje, dakle, nakupljanje visoke količine ili koncentracije lošega kolesterola.